تمارين برهن الخاصيات التالية. خاصيات: لكل x و y من r لدينا أولا القيمة المطلقة ل x تساوي صفر إذا وفقط إذا x تساوي صفر. ثانيا القيمة المطلقة ل x تساوي القيمة المطلقة لناقص x. ثالثا القيمة المطلقة ل x مضروبة في y تساوي القيمة المطلقة ل x مضروبة في القيمة المطلقة ل y. القيمة المطلقة ل x أس جوج تساوي القيمة المطلقة ل x أس جوج، والقيمة المطلقة ل x على y تساوي القيمة المطلقة ل x على القيمة المطلقة ل y إذا كان y يخالف الصفر. رابعا x محصورة بين ناقص القيمة المطلقة ل x والقيمة المطلقة ل x. خامسا ليكن A عدد حقيقي موجب قطعا فلدينا القيمة المطلقة ل x أصغر أو تساوي A إذا وفقط إذا x محصورة بين ناقص A وزائد A. سادسا القيمة المطلقة ل x زائد y أصغر أو تساوي القيمة المطلقة ل x زائد القيمة المطلقة ل y. سابعا القيمة المطلقة للقيمة المطلقة ل x ناقص القيمة المطلقة ل y أصغر أو تساوي القيمة المطلقة ل x ناقص y. Les justifications des propriétés 1, 2 et 3 feront l'objet de cette vidéo. 4, 5, 6, 7 seront traités ultérieurement. حلول لتمارين القيمة المطلقة. Solution d'exercice sur la valeur absolue. أولا برهن أن القيمة المطلقة ل x تساوي صفر إذا وفقط x تساوي صفر. Premièrement, montrer que la valeur absolue de x est égale à 0 si et seulement si x est égal à 0. الحل solution نعتبر أن الاقتراح P هو القيمة المطلقة ل x تساوي صفر والاقتراح Q هو x تساوي صفر. نريد أن نبرهن أن P تكافئ Q. On considère que la proposition P est valeur absolue de x est égale à 0 et la proposition Q est x est égal à 0. On veut montrer que P est équivalente à Q. سنستعمل النتيجة التالية. ليكون P و Q اقتراحان لدينا تكافؤ تالي. On va utiliser le résultat suivant. Soit P et Q deux propositions. On a l'équivalence suivante. P تستلزم Q إذا وفقط non Q تستلزم non P. P implique Q si et seulement si non Q implique non P. باستعمال النتيجة السابقة لنبرهن الاستلزام P تستلزم Q. Par utilisation du résultat précédent, montrons l'implication P implique Q. Non Q هي x تخالف الصفر. Non Q c'est x différent de 0. إذا كانت x أكبر من صفر قطعا فإن القيمة المطلقة ل x تساوي x تخالف الصفر. Si x est supérieur strictement à 0, alors valeur absolue de x il est égal à x, il est différent de 0. إذا كانت x أصغر من صفر قطعا فإن القيمة المطلقة ل x تساوي ناقص x تخالف الصفر. Si x est inférieur strictement à 0, alors valeur absolue de x il est égal à moins x, il est différent de 0. من هذه النتيجتين de ces deux résultats نستلزم أن implique que
لكل عدد حقيقي x يخالف الصفر القيمة المطلقة ل x تخالف الصفر، وهذا هو نون P، وهذا ما يجب برهانه. Valeur absolue de x est différente de 0, c'est non P, c'est ce qu'il faut démontrer. لنبرهن أن Q تستلزم P. Montrons que Q implique P. الاقتراح Q هو x تساوي صفر، إذا x أكبر أو تساوي صفر، وبتعريف القيمة المطلقة فإن القيمة المطلقة ل x تساوي x تساوي صفر، وهذا هو اقتراح P، وهذا ما يجب برهانه. Q, c'est la proposition x égale à 0. Donc x est supérieur ou égal à 0, et par définition de la valeur absolue de x est égale à x est égale à 0. C'est la proposition P. Et c'est ce qu'il faut démontrer. ثانيا لنبرهن أن القيمة المطلقة ل x تساوي القيمة المطلقة لناقص x. Deuxièmement, montrons que valeur absolue de x elle est égale à valeur absolue de moins x. الحل solution بتعريف القيمة المطلقة لناقص x تساوي par définition la valeur absolue de moins x est égale ناقص x إذا كانت ناقص x أكبر من صفر قطعا، moins x si moins x est positif strictement، ناقص x إذا كانت ناقص x أصغر أو تساوي صفر، moins x si moins x est inférieur ou égal à 0، وهذا يساوي ناقص x إذا كانت x أصغر قطعا من صفر، وتساوي x إذا كانت x أكبر أو تساوي صفر. Et ceci est égal à moins x si x inférieur strictement à 0. Il est égal à x si x supérieur ou égal à 0. وهذا يساوي x إذا كانت x أكبر أو تساوي صفر، وناقص x إذا كانت x أصغر قطعا من صفر. Et ceci est égal à x si x supérieur ou égal à 0 et moins x si x inférieur strictement à 0. وهذا بتعريف القيمة المطلقة يساوي القيمة المطلقة ل x. Et ceci par définition de la valeur absolue, il est égal à valeur absolue de x. ثالثا لنبرهن أن القيمة المطلقة ل x مضروبة في y تساوي القيمة المطلقة ل x مضروبة في القيمة المطلقة ل y. القيمة المطلقة ل x أس جوج تساوي القيمة المطلقة ل x أس جوج، والقيمة المطلقة ل x على y تساوي القيمة المطلقة ل x على القيمة المطلقة ل y إذا كان y يخالف الصفر. Troisièmement, montrer que valeur absolue de xy est égale à valeur absolue de x multipliée par la valeur absolue de y. Valeur absolue de x au carré, il est égal à valeur absolue de x au carré. Et la valeur absolue de x sur y, elle est égale à valeur absolue de x sur valeur absolue de y, si x est différent de 0. الحل solution لدينا القيمة المطلقة ل xy تساوي القيمة المطلقة ل x مضروبة في القيمة المطلقة ل y، لأن nous avons la valeur absolue de xy, il est égal à la valeur absolue de x multipliée par la valeur absolue de y، car الحالة واحد
إذا كان x أكبر أو تساوي صفر و y أكبر أو تساوي صفر فإن x مضروبة في y أكبر أو تساوي صفر. وبهذا القيمة المطلقة ل xy تساوي xy. بما أن x موجبة و y موجبة فإن xy تساوي القيمة المطلقة ل x مضروبة في القيمة المطلقة y. Premier cas, si x est supérieur ou égal à 0 et y supérieur ou égal à 0, alors xy est supérieur ou égal à 0. Et donc, la valeur absolue de xy, il est égal à xy. Et du fait que x et y sont positifs, xy il est égal à la valeur absolue de x multiplié par la valeur absolue de y. الحالة الثانية إذا كانت x أصغر أو تساوي صفر و y أصغر أو تساوي صفر فإن الجداء x y أكبر أو تساوي صفر. وبهذا القيمة المطلقة ل xy تساوي xy التي يمكن أن نكتبها على شكل ناقص x مضروبة في ناقص y. وبما أن x سالبة فإن ناقص x يساوي قيمة مطلقة ل x. كذلك y سالبة فإن ناقص y تساوي القيمة المطلقة ل y. إذن القيمة المطلقة ل xy تساوي القيمة المطلقة ل x مضروبة في القيمة المطلقة ل y. Deuxième cas, si x inférieur ou égal à 0 et y inférieur ou égal à 0. Alors le produit xy il est positif ou nul. Et donc la valeur absolue de xy elle est égale à xy qu'on peut écrire moins x multiplié par moins y. Du fait que x est négatif ou nul, moins x est égal à la valeur absolue de x. Et y est négatif ou nul, donc moins y il est égal à la valeur absolue de y. Par conséquent, la valeur absolue de xy elle est égale à la valeur absolue de x multipliée par la valeur absolue de y. الحالة الثالثة إذا كانت x أكبر أو تساوي صفر و y أصغر أو تساوي صفر فإن الجداء xy أصغر أو تساوي صفر. وبهذا القيمة المطلقة ل xy تساوي ناقص x مضروبة في y التي بدورها يمكن أن نكتبها على الشكل x مضروبة في ناقص y. بما أن x موجبة فإن x تساوي القيمة المطلقة ل x و y سالبة إذن ناقص y تساوي القيمة المطلقة ل y. وبهذا يمكن أن نستخرج بأن القيمة المطلقة ل xy تساوي القيمة المطلقة ل x مضروبة في القيمة المطلقة ل y. Troisième cas, si x est positif ou nul et y est négatif ou nul, alors le produit xy il est inférieur ou égal à 0 et par conséquent la valeur absolue de xy est égale à moins xy qu'on peut écrire sous la forme x fois moins y. Du fait que x est positif ou nul, x elle est égale à la valeur absolue de x. Et du fait que y est négatif ou nul, moins y est égal à la valeur absolue de y. Donc, par conséquent, la valeur absolue de xy elle est égale à la valeur absolue de x multipliée par la valeur absolue de y. الحالة الرابعة إذا كانت x أصغر أو تساوي صفر و y أكبر أو تساوي صفر فإن الجداء xy أصغر أو تساوي صفر. وبهذا إن القيمة المطلقة ل xy تساوي ناقص xy التي ممكن أن نكتبها ناقص x مضروبة y. وبما أن x سالبة فإن ناقص x تساوي القيمة المطلقة ل x و y موجبة فإن y تساوي القيمة المطلقة ل xy.
وبهذا فإن x القيمة المطلقة ل xy تساوي القيمة المطلقة ل x مضروبة في القيمة المطلقة ل y في هذه الحالة كذلك. Quatrième cas, si x est négatif et y est positif ou nul, alors le produit xy est inférieur ou égal à 0. Et par conséquent, la valeur absolue de xy est égale à moins xy, qu'on peut écrire sous la forme moins x fois y, du fait que x est négatif, moins x est égal à la valeur absolue de x. Et y étant positif, y est égal à la valeur absolue de y. Donc, moins x fois y est égal à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Et donc, dans ce cas-là aussi, la valeur absolue de xy est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. السنتاج déduction القيمة المطلقة ل x أس جوج تساوي القيمة المطلقة ل x أس جوج، لأن القيمة المطلقة ل x أس جوج تساوي القيمة المطلقة ل x مضروبة في x، وباستعمال النتيجة السابقة هي قيمة مطلقة ل x مضروبة في القيمة المطلقة ل x، أي تساوي القيمة المطلقة ل x أس جوج. La valeur absolue de x au carré, il est égal à la valeur absolue de x, le tout au carré. Car valeur absolue de x au carré, il est égal à valeur absolue de x fois x. Il est égal, en utilisant le résultat précédent, est égal à valeur absolue de x fois valeur absolue de x. Il est égal à valeur absolue de x, le tout au carré. لكل y يخالف صفر لدينا القيمة المطلقة لواحد على y تساوي pour tout y différent de 0 on a valeur absolue de 1 sur y elle est égale واحد على y إذا كانت y موجبة قطعا 1 sur y si y est positif strictement واحد على ناقص y إذا كانت y سالبة قطعا 1 sur moins y si y est inférieur à 0 strictement. وباستعمال تعريف القيمة المطلقة هذا يساوي واحد على القيمة المطلقة ل y إذا كانت y موجبة قطعا وتساوي كذلك واحد على القيمة المطلقة ل y إذا كانت y سالبة قطعا، وهذا يساوي واحد على القيمة المطلقة ل y. Par utilisation de la définition de la valeur absolue, ceci est égal à 1 sur valeur absolue de y si y est positif strictement. Il est égal aussi à 1 sur valeur absolue de y si y est négatif strictement. Donc tout il est égal à 1 sur valeur absolue de y. وبهذا نستنتج أن القيمة المطلقة ل x على y تساوي القيمة المطلقة ل x على القيمة المطلقة ل y، لأن on déduit alors que valeur absolue de x sur y il est égal à valeur absolue de x sur valeur absolue de y، car القيمة المطلقة ل x على y تساوي القيمة المطلقة ل x مضروبة في واحد على y تساوي القيمة المطلقة ل x مضروبة في القيمة المطلقة لواحد على y، وباستعمال ما سبق هذا يساوي القيمة المطلقة ل x مضروبة في واحد على القيمة المطلقة ل y يساوي القيمة المطلقة ل x على القيمة المطلقة ل y. Valeur absolue de x sur y est égale à valeur absolue de x fois 1 sur y. Il est égal à valeur absolue de x multiplié par valeur absolue de 1 sur y.
En utilisant ce qui précède, ceci donc est égal à valeur absolue de x multiplié par 1 sur valeur absolue de y. Et ceci, il est égal à valeur absolue de x sur valeur absolue de y.